Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Daniel Syafiq dan untuk video kali ini kita akan go through chapter 3 yang bertajuk Buoyancy ataupun dalam bahasa Melayunya keapungan. Okay, by the end of this chapter, kita akan dapat discuss dan fokus cara-cara untuk determine buoyant force yang dihasilkan oleh fluid ke atas objek yang submerged ataupun floating. Submerged mean dia dah tenggelam habis dan floating body itu adalah partially submerged. It is also desired to determine what factors affect the stability of the body. Kita juga akan dapat tahu cara-cara untuk determine faktor-faktor yang menyebabkan kestabilan ke atas sesebuah badan itu. Okay, buoyancy. When a body is totally or partially submerged in a fluid, a resultant force acts on the body, pushing the body upward. This force is called the buoyant force. Its magnitude is given by the weight of the fluid displaced by the body. Okay, so untuk statement ini, kita boleh lihat pada gambar ini. Kalau kita lihat pada gambar ini, kita nampak satu body dah fully submerged di dalam fluid ini. Dan kita boleh lihat satu arrow yang menunjuk ke atas, yang mengarah ke atas, iaitu adalah buoyant force. That is FB equal to weight of fluid displaced by the body, which is actually FB equal to rho GV. Di mana rho itu adalah density of the fluid, sama ada air biasa ataupun air laut, which is dua-dua tu adalah berbeza density. Dan V adalah displaced volume. CB pula adalah center of buoyancy. Selalu center of buoyancy ni berada di tengah-tengah objek lah. Buoyancy. The direction of this buoyant force is upward, and it passes through the center of gravity of the displaced volume, not the CG of the object itself. This point is called the center of buoyancy. This is known as Archimedes' principle. Kalau kita tengok dekat dua gambar ni, di atas adalah fully submerged body dan yang di bawah adalah floating body ataupun partially submerged. Kalau kita tengok sama saja, kita boleh tengok yang buoyant force dia masih mengarah ke atas. For a partially submerged or floating body, the weight displaced by the fluid above the liquid surface, usually air, is relatively small compared to the weight displaced by the liquid. Hence, it can be neglected. So, udara itu boleh di-neglect lah dalam perkiraan untuk determine the buoyant force of the body. Archimedes' principle. A body experiences an upthrust forces equal of the weight displaced. The upthrust acts through the centroid of the displaced volume. An object will float if it is less dense than the fluid. So, ini adalah basic lah. Kalau barang itu lebih dense daripada water, macam mana dia nak float kan? Okay, so kita proceed to equilibrium of floating body. When a body floats in a vertical equilibrium in a liquid, the forces present are the upthrust, which is FB, buoyant force, acting to the center of buoyancy, CB, and the weight of the body, W equal to mg, acting through its center of gravity. For equilibrium, FB and W must be equal and act in the same straight line. Now, FB will be equal to the weight of the fluid displaced, which is rho GV, where V is the volume of the fluid displaced. Therefore, rho GV is equal to mg. Kalau kita tengok dekat gambar sini, kita nampak yang CG dan CB itu berada dalam satu line yang sama. CB adalah directly di bawah CG. So, kita akan lihat yang volume displaced ni ada volume displaced yang di mana dia naik disebabkan objek yang submerged. Dia ganti volume objek yang submerged ni. So, kita boleh lihat yang buoyant force dia menolak ke atas dan weight itu mg, iaitu mass times gravity, menolak objek ini ke bawah. So, kat sini adalah satu gambar kapal yang digunakan sebagai contoh untuk gunakan konsep yang kita dah belajar tadi. Mg displaced fluid equal to mg ship. Mg displaced fluid ni adalah buoyant force dan mg ship ni ialah W.
The ship weighs less than the water it displaces, so it floats. So ini adalah satu example untuk test kita punya pemahaman. A beach ball with a volume of 5,000 centimeter cubic is pushed underwater. What is the magnitude of the buoyant force pushing upwards? So dia dah bagi volume untuk bola itu dan dia tanya apa kita punya FB, buoyant force yang menolak objek itu ke atas. So kat sini dia dah bagi density of water iaitu 1 gram per centimeter cubic. Okay, seperti yang kita tahu ialah buoyant force sama dengan weight of displaced water. So kita convertkan 5,000 cm cubic itu kepada mass iaitu 5 kg. Menggunakan formula force which is force equal to mg. Kita gunakan 5 kg darab 9.8 dan kita akan dapat 49 Newton. So ini adalah force, buoyant force yang pushing the object upwards. Okay, sekarang kita cuba buat example yang pertama. A 30-meter long vessel with the cross section shown in figure below is to carry a load of 6,000 kN. How far will the water level be from the top of the vessel if its mass is 100,000 kg? So dia dah bagi panjang vessel ni ke belakang kalau tengok dekat gambar ni kita tak nampak adalah 30 meter. Dan dia tanya how far will the water level be from the top of the vessel? Dia nak tahu panjang ni. Panjang daripada sini sampai ke paras air. So kita bagi benda ni X lah. Berat vessel ni adalah 100,000 kg dan ditambah lagi dengan load 6,000 kN. Okay, first kita listkan dulu formula-formula yang kita nak pakai. So kita pakai Archimedes principle iaitu FB buoyant force equal to rho GV equal to mg. So kita kirakan dulu total weight body ni bersama dengan load yang dia akan angkat nanti, which is 6,000 kN. So kita convertkan kepada Newton. Tambah dengan mg, which is 100,000 kg darab dengan 9.81, which is the vessel vessel ni. So kita akan dapat 6,981 kN. Then kita kena kira submerged volume of the vessel bersama dengan load tadi lah. So submerged volume tu saya highlightkan sini. Semua part ni. Kalau kita perhatikan, dia akan ambil sedikit part daripada rectangular part ni dan keseluruhan triangular part which is yang kat bawah ni. Okay, untuk kira triangular punya volume ni, kita dah ada dia punya lebar. Kita dah ada dia punya panjang, tapi kita tak ada dia punya tinggi. So kita kena cari sini. Saya labelkan dia height lah. Daripada soalan ni, kita nampak yang dia pakai konsep Soh Cah Tua. Dia pakai cos, which is cos theta equal to adjacent over hypotenuse. So hypotenuse kita dah tahu, adjacent kita just bahagi 2 lah. Kita nampak kat atas ni 8 kan. Full panjang ni 8, so bagi 2 lah. Which is belah sini 4, belah sini juga 4. Yang kita tak tahu adalah height. So awak nak pakai Soh Cah Tua pun boleh, ataupun kita boleh pakai Pythagoras theorem, which is a square plus b square equal to c square, which is c square ni adalah hypotenuse, a ni adalah bahagian 4 ni, dan b ni adalah bahagian h ni. So bila dikira kita akan dapat total value untuk h ni adalah 3. Okay. So kita dah boleh kira submerged volume of triangular part. So kita pakai 1/2 kali dengan 4, which is the lebar, kali dengan 3, which is the height yang kita dapat tadi, dan kali dengan 30. 30 tu adalah panjang vessel ni yang ke belakang kita nampak daripada figure ni, dan kali dengan 2, which is untuk cukupkan 2 fully triangular part bawah ni.
Yang kita kira tadi sebelah je kan. So kita akan dapat 360 meter square. Okey, sekarang kita akan kira part of rectangular volume pula. Part of rectangular volume yang submerged kita tak tahu bahagian sini. Bahagian sini Bahagian sini. So, kita dah dapat tahu dia punya panjang, kita dah dapat tahu dia punya lebar. Tapi kita tak tahu dia punya tinggi. So, dia punya tinggi tadi, dia akan gantikan dengan X. Oh, dia dah pakai X ini. So, saya tak pakailah X ini. Saya pakai tanda soal lah. Ya. So, sini adalah X. Panjang pendek ni, yang kita tak tahu ni. Okey. X kali dengan 8 kali dengan 30. 8 adalah lebar, 30 adalah panjang vessel ni. So, kita akan dapat 240x meter square. Assume density of water, sebab dia kata water tadi kan. Dia tak boleh cakap sea water atau apa. So, water density dia adalah 1000 kg per meter cubic. So, kita pakai balik Archimedes principle tadi. FB equal to rho GV, which is V adalah volume displaced, equal to mass times gravity. Mass times gravity kita dah dapat tadi, iaitu total weight untuk load dan juga vessel tadi, iaitu 6981 kN. Rho adalah 1000, G ialah 9.81 dan volume displaced tadi ialah 360, which is the triangular part, dan 240x, which is the rectangular part, equal to 6981 kN. So, kat sini kita dah convert kepada Newton. Dan diselesaikan, kita akan dapat X equal to 1.465 meter. Okey. So 1.465 meter ini adalah distance ni Distance ni. Ni. Distance rectangular yang pendek ni. So apa yang soalan nak tadi adalah daripada atas sampai ke water level. So kita dah tahu yang atas sampai ke bawah rectangular part ni adalah 2 meter. So kita tolak 2 meter tolak 1.465 meter, kita dapat 0.535 meter. Dan 0.535 meter ini adalah distance ini. Daripada atas sampai water level. Okey. Seterusnya sampai ke example 2. A rectangular pontoon has a width of B of 6 meter, a length of 12 meter and a draught of 1.5 meter in a fresh water. Given the density is 1000 kg per meter cubic. Calculate A, the weight of the pontoon. B, its draught in seawater. Given the density of seawater is 1025 kg per meter cubic. And C, the load in kilonewtons that can be supported by the pontoon in fresh water if the maximum draught permissible is 2 meter. So maximum draught permissible is 2 meter. Okay, draught. Untuk siapa yang tak tahu draught adalah ni Ni ada air. Ni adalah objek. Draught adalah ni. Tinggi untuk part objek yang dah submerge. Ni. Ni adalah draught. Okay. Ni. Tinggi ni. Okay. So kita proceed kepada A, the weight of the pontoon. When the pontoon is floating in an unloaded condition, upthrust on immersed volume is equal to the weight of the pontoon. Since the upthrust is equal to the weight of the fluid displaced, weight of the pontoon equal to weight of the fluid displaced, which is W equal to rho G BLD. BLD ni adalah volume displaced lah B adalah dia punya lebar, L adalah dia punya panjang dan D adalah draught, tinggi dia. Okay. So kita proceed pada soalan A. In fresh water, density yang diberi adalah 1000 kg per meter cubic dan draught ialah 1.5 meter. Therefore, weight of the pontoon W equal to 1000
times 9.81 times 6 times 12 dan times 1.5. So kita akan dapat weight of the pontoon equal to 1059.5 kN. So kita proceed kepada soalan B. Is draught in sea water? Dia nak tahu draught yang yang saya dah cakap tadi, draught ni dalam sea water. Density dia lain compare dengan fresh water tadi. So in sea water, density dia adalah 1025 kg per meter cubic. Therefore, the draught in sea water is D. Sebab kita nak tahu D tadi kan, dia punya draught. D ni kita biarkan ke kiri dan selebihnya kita biarkan ke kanan. Equal to W over rho G B L. Di mana B adalah lebar dan L adalah panjang. So W, weight of the pontoon kita dah tahu tadi daripada soalan A, iaitu 1059.5 kN. So kita pakai balik je. Dan over dengan rho G B L. So rho adalah 1025, iaitu density of sea water. Darab dengan gravity, darab dengan breadth dan darab dengan length dia. So kita akan dapat draught untuk pontoon bila berada dalam sea water ialah 1.46 meter. Okay, so kita proceed kepada soalan C pula. The load in kilonewtons that can be supported by pontoon in fresh water if the maximum draught permissible is 2 meter. So draught yang boleh maksimum sampai 2 meter, kita nak kira dia punya load yang boleh disupport oleh pontoon ini. So draught yang dah diberi ialah 2 meter. Total upthrust over buoyant force equal to weight of water displaced, which is rho G BLD. So kita kira 1000 darab dengan 9.81 darab 6 darab 12 dan darab dengan 2. 2 ini adalah draught yang diberi tadi. Kita dapat 1412.6 kN. So daripada situ kita dah boleh tahu load yang boleh disupport. Upthrust dia ialah 1412.6 kN yang kita dapat tadi. Kita tolak dengan weight of the pontoon. So kita akan dapat 353.1 kN. So ini adalah max load yang boleh disupport sampai draught jadi 2 meter. Draught pontoon itu jadi 2 meter. Okay, so kita proceed kepada stability of submerged or floating bodies. A completely submerged body is said to be in stable equilibrium as long as its center of gravity is directly below the center of buoyancy. If the event when center of gravity coincident with center of buoyancy, the body is said to be in neutral equilibrium. If the center of gravity is above the center of buoyancy, then the body may be unstable and the problem requires further analysis. So dia nak cakap yang kalau center of gravity directly di bawah center of buoyancy, the object or the body is said to be in neutral equilibrium. Maknanya dia stabil. Tetapi kalau dia punya center of gravity berada di atas center of buoyancy, body tersebut dikatakan tidak stabil, dan further analysis requires to solve the problem. So kalau kita tengok dekat dua figure ni, figure di atas menunjukkan satu objek yang stable. Kalau kita tengok dia punya center of gravity berada di bawah dan center of buoyancy dia berada di atas. So bila benda ni dia bergerak kiri kanan, dia akan produce couple, iaitu restoring couple. Couple ini bertujuan untuk menstabilkan semula objek tersebut kepada kedudukan asal. So kalau kita tengok dekat figure yang bawah ni pula, kita nampak yang center of gravity dia berada di atas center of buoyancy. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, weight ada kat atas tau. Ni weight. Kalau kita tengok kat figure atas ni, weight dia kat bawah. So dia stable. So kalau kat sini, kat bawah ni, kita nampak weight dia dekat atas. Which means it's unstable. Kalau fikir logik pun, kita akan dapat tahu kan yang kalau berat dekat atas, barang itu tak akan stabil. Benda tu tak akan stabil. So bila ditoppelkan, digerakkan,
dia akan produce overturning couple. Yang overturning couple ni bertujuan untuk function dia menterbalikkan objek tersebut. Dia akan buat weight ini bergerak ke bawah. Okey. Stability is easily understood by analysing a ball on the floor. So kalau kat sini kita boleh tengok lah, ini benda ni common sense. Dekat sini kita boleh nampak yang body itu paling stabil lah compare to the tree. Yang ni neutrally stable, yang ni unstable. Sebab benda ni kalau digerakkan sikit pun dia akan jatuh. Yang benda ni bila digerakkan sikit dia akan produce couple yang akan buatkan objek ini berada di kedudukannya asal kalau digerakkan. Dan ini adalah neutrally stable. Neutrally stable ni dia stabil, tapi kalau digerakkan dia masih akan bergerak lah. Okey. Figure sini sama macam tadi. Sama macam figure yang kita dah lihat tadi. Figure 2.25 dan figure 2.26. An immersed neutrally buoyant body is A. Stable. If the center of gravity G is directly below the center of buoyancy. Nampak ni, dia punya center of gravity berada bawah center of buoyancy. B. Neutrally stable. If center of gravity and center of buoyancy are coincident, dia dalam satu tempat. And C. Unstable. Bila center of gravity dia berada di atas center of buoyancy. Stability of submerged or floating bodies. Stability issues are great concerns in the design of ships, a partially submerged body. Consider a ship in an equilibrium condition, as shown in the figure below, such that CG, center of gravity, is directly above center of buoyancy. Okay, ini lain pula ya. Dia dikatakan stabil bila center of gravity berada di atas center of buoyancy. Nampak Nampak buoyant force dia tolak ke atas dan dia punya weight tolak ke bawah. Dia adalah stable equilibrium. If the ship is tipped, kalau ship itu digerakkan, ditolak, the location of CB, center of buoyancy, is shifted due to the change in the displaced volume. If the ship is located such that CB is at the left of CG, the buoyant force and the weight will form a couple. The tendency of this couple is to restore the ship to its original equilibrium position. Hence, the ship is said to be in stable equilibrium. So, bila ship ini dilanggar ataupun ditolak, dia akan produce restoring couple. Restoring couple ni bertujuan untuk restore kedudukan ship tu yang asal, kedudukan kapal tu yang asal. So, dia adalah stable equilibrium. If the ship is tipped such that CB is at the right of CG, the produced couple tends to capsize the ship and the ship is now in an unstable equilibrium position. So, kalau ship ini digerakkan dan dia punya center of buoyancy berada di kanan center of gravity, the produced couple, which is overturning couple, tends to capsize the ship. Dan ship ni boleh terbalik Kalau tengok dekat sini, nampak? Dia akan produce unstable equilibrium. Dengan wujudnya overturning couple, ship ni boleh terbalik ataupun boleh tombang sebab dia tak stabil. Another way to determine the stability of a floating body is through the concept of the meta-center. Okay. Meta-center is the point of intersection of the vertical center line axis of the body and the line of action of the buoyant force. It can be observed from the figures that when the meta-center is above center of gravity, a restoring couple is produced and the floating body is in stable equilibrium. Whereas when the MC is below CG, an overturning couple is produced and the body is in unstable equilibrium. So kita tengok kat sini, kat rajah ni, bila ship ini ditolak ataupun digerakkan, kita boleh nampak dia punya center of buoyancy intersect dengan normal center of gravity punya line. Okay, intersection ni lah yang kita panggil meta center. Ni,
meta center. So kalau kita lihat dekat sini, dia punya meta center iaitu point of intersection berada di atas center of gravity, which means that a restoring couple will be produced. Restoring couple ni bermaksud yang kapal ini masih berada dalam state of equilibrium, stable equilibrium. So dia tak akan tombang lah. Manakala pada rajah belah kanan ni pula, kita boleh nampak point of intersection vertical center line of center of gravity dan center of buoyancy berada di bawah center of gravity. Nampak? Dia punya metacentric point berada di bawah center of gravity. Ini bermaksud overturning couple akan dihasilkan dan overturning couple ini akan menyebabkan kapal ini tumbang. So kapal ini dah tidak stabil, dia berada dalam unstable equilibrium. Okey, rajah ini sama juga macam tadi, cuma kapal je lain. A floating body is stable if the body A is bottom heavy and thus the center of gravity G is below the centroid B of the body. Nampak? Dia punya center of gravity berada di bawah center of buoyancy. So, kapal ini berada dalam keadaan stabil. B pula. If the meta center M is above the point G, dia berada dalam keadaan stabil. Sebab kalau kita tengok dekat buoyant punya intersection dengan center of gravity, kita nampak meta center dia berada di atas center of gravity. So, dia akan produce restoring couple. Sama juga macam rajah tadi. Thus, the ship is said to be in stable position, stable equilibrium. Manakala C pula, dia unstable sebab dia punya meta center berada di bawah center of gravity. Nampak? Dia punya intersect center of buoyancy dengan center of gravity berada di bawah center of gravity. So, dia akan produce overturning couple ataupun dekat sini istilah dia overturning moment yang menyebabkan ship itu berada dalam keadaan tidak stabil. Sekian, terima kasih.